So yun sir, good evening po. Ito yung nagawa ko sir. Nag-create ako ng router, tas isang switch, then 4 na PC. Nilagyan ko po sila ng mga IP address sir. Check po natin. IP address ng PC1, 192.168.1.101. PC2, IP config 192.168.1.102. Sa 3, IP 192.168.103. Then 4, PC4. 192.168.1.104. Then next, test 2 na sir, nagawa na to. Then chinek ko lahat sa PC1. Nilagyan ko lahat ng IP config sir para makita kung tama yung IP address na nilagay. Sa test 2 ay sa PC2, ganun din sir. Nilagyan ko din ng IP config din para okay, tama po yung IP address na magpapakita. Then sa PC3, sa PC3, ganun din po sir. Wait lang. Ganun din po sir. PC4. Dito po sir, pining ko din po. Ay pining, IP config sir, 104. Yan sa PC3. Yan, dito sir. Pining ko din. IP config ko din sir, din ta nagpakita din. Then using PC1 sir. PC1. Command prompt. Sa PC1 sir, kailangan mo daw i-ping yung PC2. So ang IP address ng PC2, 192.168.1.102. Then need din po i-ping yung PC3, then ito po yung IP address 192.168.1.103. Then need din po i-ping yung PC4. Then yan, 192.168.104. So yun sir, okay na. Then sa PC2 po, using PC2, need po natin i-ping yung PC1. So yan po yung IP address 192.168.1.101. Need din natin i-ping yung PC3 sir, 192.168.103. Then 4 din po yung PC4. So yung 192.168.1.104. Then sa PC3, need po natin, wait lang. Need din po natin i-ping yung PC1. Then yan yung IP address 192.168.1.101. Then need po din po yung PC2. Ipiping din po 192.168.1.102. Then PC4, ipiping din po 192.168.1.104. Yun sir, okay na. Then next, PC4. Kailangan din natin i-ping yung PC1 to 3. Ito po, 192.168.101. Ito yung 192.168.102. PC3, 192.168.103. So yun sir, naping na. And then using PC1, kailangan po nating i-ping yung IP address ng router. So ito sir, yung IP address ng router, 192.168.1.1.102.
192 yung IP address ng router. So, yan nagpakita, sir. Yan, sir. Okay na. Then, sa PC2, ganoon lang din, sir. Ipiping din po yung IP address ng router. Yan, 192.168.1.1. Ito lang din po, sir. So, 3. Yan lang din po, sir. Parang paulit-ulit lang ba? 192.168.1.1. Then sa PC4. 192.168.1.1. Yun lang din po yung ipiping, sir, sa number 6. Yun lang, sir. Thank you po.